Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. InsyaAllah kita akan mengambil masa dalam 20 menit untuk kita sama-sama bersalawat, dan sebelumnya kita baca suratul Fatihah sebanyak 11 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار
افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار. افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار
وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تهبا باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار
ترياك الأديان ويتاه باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل أطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان ويتاه باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل أطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان ويتاه باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل أطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل أطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل أطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل أطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل أطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل أطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأديان وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان وافتح باب اليسار
سيدنا محمد المختار وعلى أطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تاهي باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى أطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى أطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تابع بالإنسان سيدنا محمد المختار وعلى أطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تابع بالإنسان سيدنا محمد المختار وعلى أطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تابع بالإنسان سيدنا محمد المختار وعلى أطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأنيار تابع باليسار سيدنا محمد المختار وعلى أطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على سيدنا اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah. Kita kembali dalam program interaktif atau soal jawab, dan dengan majelis zikir atau juga salawat yang telah kita mulakan sebelum kita lanjutkan dengan sisi soal jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan mengambil masa dalam 35 menit. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak minta nasihat daripada Tuan Syekh bagi penuntut ilmu supaya dapat menjaga disiplin ilmu dengan Allah dan juga dengan makhluk.
Jadi ini adalah satu permintaan tahtu daripada waris, tahtu daripada orang ramai, yang bagaimanapun matlamat dan tujuan daripada kita mengaji dan juga bertalaki ilmu, dimanapun kita bertalaki dan juga dengan sesiapapun kita belajar, setelah dengan kita melakukan beberapa langkah positif sebelum kita membuat keputusan untuk mengaji di mana, belajar dengan siapa, bertalaki dengan guru atau dengan kiai atau juga dengan murabi yang mana satu. Setelah dengan kita istikharah, minta bimbingan dan petunjuk daripada Allah Jalla Jalaluhu, dan minta pandangan daripada mak dan ayah atau juga daripada para alim ulama dan juga tokoh masyarakat, itu kira-kira bertujuan untuk apa saja. Menuntut ilmu adalah merupakan suatu kewajiban. Apa perlunya dengan kita beristikharah? Takkan dengan kita beranggapan menuntut ilmu itu tidak bagus sehingga sampai dengan kita istikharah terlebih dahulu. Bertalaki ilmu satu perkara yang diperintahkan. Takkan dengan kita harus minta pendapat, pandangan, nasihat daripada orang ramai atau daripada orang-orang tertentu. Dia memang seperti itu. Tapi pada saat dengan kita membuat keputusan untuk talaki, kita akan bertalaki dengan siapa yang pertama, dan di mana, dan juga seperti apa. Jadi bertalaki dengan siapa kita tidak dapat memastikan. Dengan perantaraan guru kita yang mana satu, kita akan mendapatkan futuh secepatnya. Dengan perantaraan ma'had atau dengan tempat pengajian yang mana satu, yang ilmu kita akan lebih terkesan, akan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita, itu juga kita tidak tahu. Dan juga dengan kitab yang mana satu dari sejumlah sekian kitab yang kita pelajari, yang sanggup untuk mewarnai karakter, pemikiran, mentalitas seseorang setelah dengan kita mempelajarinya. Karena mengingat waktu, peluang dan kesempatan yang kita miliki itu sangat-sangat terhad sekali. Jadi kita tidak akan mungkin seperti di zaman kita yang super sibuk ini untuk kita bertalaki ilmu dengan sejumlah sekian kiai, dengan sejumlah sekian pondok pesantren, dengan sejumlah sekian kitab-kitab yang kita pelajari. Untuk bidang fikih saja ada puluhan, hadis puluhan, tasawuf puluhan misalnya. Bukan takut dengan suasana seperti keadaan kita sekarang, itu memang sulit untuk kita memanajemen waktu sehingga dengan kita bertalaki dengan semua para masyayikh yang ada di masyarakat, juga yang ada di daerah kita, di tempat kita. Ada berapa tuh guru di Kelantan, ada berapa tuh guru di Kedah. Jadi untuk kita bertalaki dengan mereka semuanya, kita tidak punya waktu. Kita simpulkan. Maka idealnya dengan kita minta pandangan daripada sesepuh, atau juga dengan kiai di tempat kita, dan juga dengan kita beristikharah, ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak akan sia-sia orang yang beristikharah, dan tidak akan menyesal orang yang minta pandangan daripada orang yang berpengalaman, supaya ilmu yang kita dapatkan nanti itu berkah. Imam Abu Hanifah pernah menyatakan, sebelum beliau berguru dengan Imam Ahmad, hampir tidak kurang daripada 2 tahun, beliau berdoa, beliau istikharah, minta pandangan, minta bimbingan, minta nasihat, sesuaikan untuk bertalaki ilmu dengan beliau. Sehingga setelah beliau membuat keputusan dengan saran dan cadangan daripada orang ramai, dan juga dengan bimbingan hati setelah melaksanakan istikharah, minta pilihan kepada Allah Jalla Jalaluhu, saya temukan tu guru saya alim, wara, zuhud. Jadi dengan seorang guru murabi, dengan seorang guru yang kalau dalam bahasa kami dahulu adalah guru al-futuh, yang akan memberikan futuh dan munuh kepada murid. Jadi guru murabi itu yang walaupun dari sudut syarahan mungkin biasa-biasa saja, penampilan mungkin biasa-biasa saja, tapi mampu untuk membuka pintu gerbang hati Anda, sehingga dengan kita mudah paham, sehingga dengan kita mudah mengerti,
Sehingga dengan kita mudah untuk mencerna dan juga untuk mengamati bidang-bidang ilmu yang kita pelajari, yang pada akhirnya mudah untuk kita amalkan, mudah untuk kita praktikkan, mewarnai kehidupan kita, berubah karakter dan juga berubah pemikiran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ilmu bukan hanya untuk percakapan, bukan ilmu untuk tampil di TV nanti, bukan ilmu untuk kita jadi khatib, bukan ilmu untuk kita mendapatkan jawatan. Ilmu yang pertama untuk memberikan pancaran iman dan cahaya, iman dan yakin dan takwa ke dalam hati dan juga kepada diri pribadi talibul ilm, kepada diri pribadi si penuntut ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita mulakan dengan langkah yang betul, kita istikharah sebelum kita membuat keputusan, minta pandangan sebelum dengan kita membuat qarar an-nihai, insyaallah. Kalau seandainya dengan kita tidak dapat bimbingan daripada tutu guru yang lain, atau kita tidak punya peluang waktu yang banyak untuk kita bertalaki ilmu daripada guru yang sudah terpilih, yang pertama, dengan kitab-kitab dan juga dengan panduan nasihat bimbingan yang kita dapatkan, yang kedua, itu sudah mampu untuk membawa kita, untuk mengarahkan kita kepada kebajikan, untuk membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini langkah yang pertama, di samping juga dengan dilatar belakangi dengan ketulusannya, dengan ketekunannya, dengan keikhlasannya, dengan ketawaduannya. Ngaji harus dengan modal tawadu, ngaji harus dengan modal ikhlas, ngaji harus dengan modal hormat dan ta'zim khidmah kepada sesiapa saja yang memberikan bimbingan dan pelajaran kepada kita. Maka dengan demikian ilmu yang kita dapatkan akan mewarnai kehidupan kita, insyaallah. Jadi apa yang diinginkan oleh si penanya kita di sini, agar bagaimana itu dengan seorang pelajar, khususnya dengan yang berupaya untuk menghafal Al-Quran, akan mendapatkan penjagaan, disiplin, ilmu, baik nanti hubungannya dengan Allah, juga hubungannya dengan orang ramai, hablum minallah dengan hablum minannas, akan terjalin baik hubungannya dengan manusia, komunikasinya dengan makhluk, yang pada waktu sudah terjalin hubungan baiknya dengan Allah terlebih dahulu. Fa'lam annahu terlebih dahulu. Jadi setelah dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, komunikasi kita yang baik dengan Allah, itu yang akan mengawal komunikasi kita yang ideal dengan makhluk. Kalau hubungannya dengan Allah tidak cantik, hubungannya dengan Allah tidak baik, itu nanti juga hubungannya dengan makhluk, memerintahnya, atau juga dengan urusannya, atau juga dengan keluarganya, atau juga dengan kehidupannya, akan jadi babak belur, akan jadi tidak keru-keruan. Jadi ilmu tidak lebih daripada untuk dipercakapkan, untuk diceramahkan, tapi tidak memberikan pancaran iman dan yakin, nur dan cahaya kepada diri pribadi dia sendiri. Kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Sanusi, boleh tanya pada tu guru, Tuan Syekh, salawat mana yang terbagus diguna antara salawat Jibril sallallahu ala sayyidina Muhammad ataupun salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad? Antara dua salawat ini yang mana yang bagus diamalkan untuk dijadikan sebagai zikir rutin? Yang pertama, sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, 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 sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau dengan lantunan salawat yang lebih mudah dan boleh dibaca lebih banyak dan juga boleh diamalkan di sepanjang waktu, dan akan lebih mudah dengan kita manajemen, mengkondisikan waktu, peluang dan kesempatan, itulah salawat yang paling pendek. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Lebih lengkap, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Atau dengan syarat yang lebih mudah tadi itu, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jadi
ya ima dengan tambahan Sayyidina atau dengan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu tanda Sayyidina. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Bagus. Ya Nabi salamu alaika. Silakan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar. Allahumma salli ala man minhun syaqatil asrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syajaratil asli nuraniyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuris sari wa sirri as-sari an-nuris zati wa sirri sari bisairil kainat bisairi, lupa salawatnya, atau dengan salawat Nur Anwar yang telah kita baca bersama tadi, atau dengan salawat kamilah sallallahu alaihi Muhammadin. Semuanya bagus. Terserah dengan sirah yang mana satu. Ada tidak kurang daripada sekian ratus sirah salawat. Jadi misal sumpama kitab Abdullah Salawat, kitab itu sudah diterjemahkan Abdullah Salawat oleh Syekh Yusuf Nabhani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sirri sari bisairi al-asma'i wa sifat. Kalau tidak salah seperti itu dengan lafaznya, atau dengan yang paling mudah seperti yang Abi katakan tadi itu sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad pun juga memadai. Jadi yang secara pastinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub itu adalah salawat untuk kemudahan agar dengan kita diberikan peluang untuk kita berjumpa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujib. Sebentar sini. Tapi pindah sekejap. Ini low bateri ini. Takut kalau mati tengah jalan. Allahumma shalli ala sayyidina lupa tadi. Mengecas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuriz zati wa sirri sari fi sairi al-asma'i wa sifat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tidak menghambat dengan perjalanan soalan kita. Masih ada dalam 20 lagi. Jadi kalau seandainya mati tengah jalan, minta maaf. Power bank tak letak di mana, tak siap lagi kita itu. Oke, jadi kembali kepada salawatan tadi itu. InsyaAllah dengan sirat yang mana satu, tapi abisurkan supaya lebih mudah, lebih banyak, dan juga akan lebih mungkinkan kita istiqamah dalam beramal itu dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan. Assalamualaikum Abi. Saya ada dua soalan berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan perkawinan. Soalan pertama, pasangan suami istri telah melangsungkan rumah tangga mereka selama beberapa tahun. Bahkan dikaruniakan anak. Namun pada suatu ketika suami ditimpa mati pucu. Allahu Akbar. Allahumma rahimin. Apakah keadaan yang seperti ini istri berhak untuk menuntut pasah nikah? Itu soalan yang pertama. Kita jawab dulu soalan yang pertama. Kalau pada waktu dengan tiba-tiba aja dengan suami mati pucu ya Rahman Rahimin, itu memang salah lah kulihal. Oh,
serono atau yang dengar persoalan. Semuanya bagi bintang, bagi serono. Jadi macam mana? Inilah kawan-kawan, sahabat-sahabat. Jadi asbab-musababnya banyak. Tapi untuk anak-anak remaja, untuk yang masih bujangan, jangan pernah terbabi. Kalau sudah pernah terbabi, tobat dan jauhkan daripada benda yang namanya onani. Yang namanya beronani. Baik laki atau juga perempuan. Itu diantara daripada kesan negatifnya, boleh melemahkan kemampuan al-ittisalul jinsi, hubungan seks dengan pasangan, dan juga boleh menyebabkan seseorang itu akan jadi tidak sehat, boleh membawa kepada junun, kepada gila, dan juga boleh menyebabkan orang itu akan mati pucuk. Lebih-lebih lagi yang paling menakutkan dengan kita, statistik yang diwar-warkan, yang disebutkan, di mana Abi sempat terbaca dengan statistik itu, dikatakan hampir lebih daripada dalam 50%. Kalau 50% pun banyak, apalagi kalau sampai lebih, itu ternyata tidak punya kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada pasangannya. Jadi minta maaf lah, karena ada terlanjur ditanya dan juga ada terlanjur bercakap. Kalau kita tengok realiti, dan juga kalau kita perhatikan jenis-jenis yang kita konsumsi, yang kita minum, itu hampir kesemuanya adalah untuk kaum laki-laki. Kambingnya untuk kaum laki-laki, telur ayam kampungnya untuk kaum laki-laki, belutnya juga digemari oleh kaum laki-laki, atau dengan madu Arabnya pun juga untuk laki-laki. Kemudian tongkat Ali tak ada, tongkat Sayyidatuna Fatimah misalnya, tongkat Sayyidatuna Aisyah itu tak ada tongkat Ali juga untuk kaum laki-laki. Jadi daripada jenis-jenis yang kita sebutkan tadi itu, yang satu persatunya adalah untuk membantu keperkasaan, kejantanan daripada seorang laki-laki, itu dapat dibaca daripada sana bahwasanya yang paling memainkan peranan dalam hubungan itu adalah memang laki-laki. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang banyak bermasalah dalam masalah hubungan itu juga kaum laki-laki. Jadi karena itu ada dari sejumlah sekian kitab yang ditulis dulu dan sekarang, sejak dari dulu sampai sekarang banyak, dulu juga banyak, yang kitab itu isinya adalah tidak lebih daripada untuk memberikan keperkasaan, jenis-jenis sirbal yang seperti apa, jenis-jenis makanan yang seperti apa, jenis-jenis minuman yang seperti apa, yang boleh memberikan kemampuan keperkasaan kepada laki-laki sehingga mampu untuk memberikan nafkah batin kepada pasangannya itu secara ideal. Nah, jadi seseorang akan mampu untuk melakukan hubungan secara ideal, satu, kalau tidak terlalu banyak memikirkan perkara itu. Dan yang kedua, kalau seandainya tidak banyak menghayal, tidak banyak menyentuh atau melakukan hal-hal yang boleh merangsang nafsu. Jadi kalau pada waktu nafsu senantiasa dari masa ke masa itu terangsang, itu nanti kesan negatifnya akan dirasakan pada saat ketika akan berhubungan. Mungkin dengan bahasa Ustadz Azrar Idrus, sehingga di RNR pada waktu ditanya sama makci atau sama kedai nak minum apa, jadi katanya nak minum 4 biji telur ayam kampung diblend dengan kulitnya sekali. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. 4 biji telur ayam kampung diblend dengan kulitnya, tambah dengan madu atau juga dengan bawang putih dan juga dengan bawang merahnya, diblend semuanya. Tapi saat ketika dalam mengadakan pertempuran, tumbang hanya dalam detik-detik yang pertama. Belum sempat mencetak menjadi gol lagi, ternyata sudah tumbang. Itu antara daripada asbab musababnya amalan pada masa remaja, tidur meniarap, tertindih dan juga tertekan, itu pun juga kurang cantik dan juga kurang baik untuk kesehatan dalam berhubungan. Jadi minta maaf, kemana jawabannya? Astagfirullahaladzim. Orang bukan tanya itu, boleh tak perempuan tadi itu minta pasah? Jadi bahasa impoten, bahasa mati pucuk, bahasa Arab disebut dengan inin. Penyakit laki-laki itu ada 4. Satu, yang namanya ona. Kedua,
namanya majbub. Yang ketiga yang namanya mamsuh. Unnah, majbub, kemudian yang ketiga adalah mamsuh. Mamsuh itu adalah seorang laki-laki yang tak punya langsung, burungnya dah hilang, dah terbang dah, tak pergi kemana tak tahu. Itu na'udzubillah lah. Na'udzubillah kalau ternyata Allah takdirkan dapat pasangan semacam tu, tak ada. Semua yang namanya itu tak ada, tes-tes pun juga tidak ada. Itu namanya mamsuh. Yang kedua ada yang namanya majbub. Majbub macam pas kita pergi Mekah Madinah, itu ada laki-laki yang pakai jubah daripada bangsa negro, berkulit hitam, mulisin ada torehan sini di pipi, ada bekas torehan, sembol, parutnya masih kelihatan. Kemudian mereka pakai jubah putih dan memakai songkok, kadang-kadang pakai sorban. Kalau dengan bahasa di sana itu disebut dengan aghawat. Disebut dengan aghawat. Kenapa dengan mereka ditugaskan untuk memisahkan antara laki-laki dengan perempuan? Sebab mereka ini di kalangan orang-orang yang sudah tidak ada nafsu, tidak ada keinginan. Jadi laki perempuan tidak ada perbedaannya. Jadi mereka yang ditugaskan di situ. Itu namanya aghawat. Masih ada lagi atau tak ada lagi, itu yang secara pasti dulu-dulu tahun 70-an 80-an Abi masih menyaksikan ada mereka di sana ditugaskan untuk memisah antara kaum laki-laki dengan perempuan. Nah, jadi yang namanya majbub, tes-tes itu dikebiri. Ya imma dicopot, kalau orang itu umur panjang dia boleh hidup. Ya imma dengan tes-tes tadi itu dikebiri, maksud dikebiri yang bentuk seperti telur ayam dibulatkan. Itu namanya dikebiri. Bahasa kita sih dikasih. Itu insya Allah alat kelamin tidak akan berfungsi. Itu namanya majbub. Yang ketiga, unnah. Unnah ini lengkap, komplit. Batang ada, biji pun juga ada. Tapi tidak berfungsi. Itu macam mana kita sebut dengan mati pucuk. Asbab musababnya macam-macam. Mungkin juga karena perobatan. Mungkin juga disebabkan karena onani, suka beronani. Mungkin juga karena hal-hal yang lainnya, karena penyakit. Yang secara kesimpulannya, laki-laki yang unah itu istri tidak boleh langsung meminta pasah atau minta berpisah dengan suaminya, melainkan setelah ada keputusan mahkamah. Jadi dia mengadukan tentang keadaan suaminya dulu kepada mahkamah. Itu yang pertama. Kemudian mahkamah akan bagian jangka waktu selama 1 tahun. 1 tahun ikut perkembangan musim. Musim panas, musim sejuk, musim semi, musim runtuh. Bahasa kita musim panas, musim sejuk, musim bunga dengan musim luruh. Nah, jadi bagaimana perkembangan dalam 4 musim tadi itu? Maka Tuan Qadhi bagikan waktu selama 1 tahun kepada suaminya. Istri juga akan memastikan tentang perkara itu. Musim sejuk macam mana? Oh, rupa-rupanya suasana pun juga sejuk. Musim panas macam mana? Dengan harapan suasana jadi panas. Ternyata musim panas pun sejuk juga. Macam mana kira-kira kalau di musim semi, musim bunga, kurlah akan berkubar-kubar. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata pun juga tidak. Bagaimana di musim rontok, tambah rontok lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, kalau ternyata setelah sampai 1 tahun ternyata tidak ada respon atau tidak ada ereksi, tidak ada intisar, suami tetap juga tidak mampu untuk memberikan nafkah batin, maka kalau suami tidak menjatuhkan cerai pun kepada sang istri, pihak mahkamah boleh tadakhul, boleh menjatuhkan talak 1 ke atas istri dia. Jadi yang berkenaan dengan hukum pasah, hukum pasah itu kalau pada waktu suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, jadi dari sana berpuncak permasalahan kita tidak mampu untuk memberikan nafkah batin atau juga dengan nafkah zahir. Istri punya hak untuk minta dicerai atau juga untuk minta dipasah. Apa beda cerai dengan pasah? Cerai akan ada pengaruh kepada hitungan talak yang 3 kali. Kalau dengan pasah, akad nikah dibatalkan. Disebabkan karena unah, disebabkan karena majbub, disebabkan karena kusta, disebabkan karena belang, bahasa sini mungkin sopak,
disebabkan karena gila. Jadi penyakit yang sama antara laki-laki dengan perempuan, penyakit yang sama antara laki-laki dengan perempuan itu adalah gila. Kalau ternyata si suami kah atau istri kah stres, akhirnya sampai jadi tidak sehat lagi pemikirannya, gila, atau juga disebabkan karena penyakit yang menular, penyakit kusta, atau disebabkan karena sopak, itu kalau seandainya benda-benda tadi itu ditemukan setelah akad nikah berlangsung sebelum mereka berhubungan, istri boleh minta pasah akad nikahnya. Begitu juga sebaliknya, perempuan mungkin dikenakan karena ratak dengan karena bagian hadapan perempuan tertutup dengan tulang, itu namanya ratak. Namanya karena, sementara dengan ratak itu pada waktu tertutup dengan daging, sehingga tidak memungkinkan, sang suami tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan kecuali kalau dengan cara dioperate atau dengan cara yang seperti apa. Nah, jadi kalau pada waktu terbukti pasangan tadi itu, yang itu dengan suaminya, itu juga dengan istrinya, asalkan istri tidak berserah diri pada malam pertama, istri punya hak untuk minta pasah. Sementara dengan perkara-perkara yang tadi itu, kalau seandainya mereka sudah berhubungan, tahu suami ada sopak, tapi tetap juga dia melayan suaminya, dia sudah tidak boleh lagi minta pasah. Apa? Mukilah, insyaallah tinggal 5 menit saja lagi, insyaallah boleh bertahan. Jadi kalau dalam keadaan seumpama unah lepas 1 tahun, baru mahkamah akan ikut campur tangan, yang kalau dia tidak bersedia untuk menceraikannya, maka pihak mahkamah lah akan menjatuhkan cerai kepada istri berkenaan. Allah kepada suami berkenaan kepada istri, tapi menjatuhkan cerai kepada sang istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi soalan yang pertama tadi itu, bagaimana kira-kira kalau pada waktu dengan suami yang dipucuk, apakah keadaan seperti ini istri berhak untuk menuntut pasah nikah? Jadi jangan keburu-buru lah, kulihal. Sekarang zaman serba modern, dan juga perobatan-perobatan untuk penyakit laki-laki pun juga banyak. Jadi sistem terapi itu ada di mana-mana, obat-obatan jenis-jenis herbal pun juga ada di mana-mana. Ya, ala kulli hal, kalau memang itu yang kena diterapi, ini diantara daripada yang dibolehkan. Si penterapi tak ada masalah, tapi ikut batasan darurat. Jadi menyentuh, melihat, mengurut, mengoles, misalnya. Bahkan kalau memang tak ada yang pakar spesialis untuk mengatasi masalah impoten tadi itu, kecuali pakar spesialis perempuan, boleh laki-laki berubah dengan perempuan. Tapi kalau pada itu laki-laki tidak ada. Zaman kita sekarang laki-laki ada, perempuan pun juga ada, dan yang paling membantu juga itu adalah Mr. Google. Mr. Google, tulis saja situ obat untuk impoten, obat untuk orang lemah syahwat, atau juga obat untuk cepat baru berbula ternyata sudah inzal, sudah keluar. Itu juga sekarang sudah banyak jenis-jenis obat untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Kemudian soalan yang kedua, di antara ta'liq nikah adalah apabila suami tidak memberi nafkah selama 4 bulan. Kemudian si istri mengadukan hal tersebut kepada hakim, dan sampai kesalahannya, maka setelah membayar uang pampasan 1 ringgit, maka talak akan dijatuhkan. Persoalan saya, apakah nafkah dimaksudkan dalam ta'liq itu termasuk juga nafkah batin? Jadi nafkah selalu kalau pada waktu disebut adalah nafkah zahir. Tapi bagaimana juga dengan nafkah batin? Kita tidak pasti pada saat ketika selepas akad nikah berlangsung dengan tu imam atau dengan naib qadhi. Kalau di Perak kita disuruh membaca ta'liq talak, mungkin kita kena minta penjelasan dulu kepada tuan qadhi, naib qadhi, tuan imam, yang dimaksudkan dengan tidak memberikan nafkah selama 4 bulan. Bahasa nafkah selama 4 bulan jelas selalunya digunakan pada nafkah zahir, bukan pada nafkah batin. Tapi pada masa yang sama, tidak kalah
penting dan peranannya nafkah batin. Jadi dengan seseorang yang tidak mendapatkan nafkah 4 bulan, itu kalau tidak mendapatkan nafkah zahir, jelas pengaruhnya lebih besar daripada tidak mendapatkan nafkah batin dari sudut kehidupan. Tapi daripada sudut lain, mungkin tidak mendapatkan nafkah batin itu lebih dahsyat daripada tidak mendapatkan nafkah zahir. Jadi secara jujur Nabi tidak dapat memastikan. Kalau hanya sebut dengan nafkah saja, itu keumumannya adalah nafkah zahir. Jadi kita kena tanya pihak pihak juru nikah, baik naibul qadhi, tu imam atau siapa yang menikahkan, yang dimaksudkan dengan nafkah batin tadi itu apa saja. Allah, kalau seandainya yang dimaksudkan telah kedua-duanya, kemudian sabit terbukti suami memang tidak pernah memberikan nafkah selama 4 bulan berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah yang satu juga selama 4 bulan berturut-turut, bila akan jatuh talak yang seperti itu, kalau seandainya dia menuntut. Kawan kita khurud di jalan Allah selama 10 bulan, setahun, kadang-kadang ditinggalkan istri di rumah. Nafkah alhamdulillah cukup segala keperluan, tapi bagaimanapun nafkah batin tidak akan. Kalau seandainya istri ridha saja, khair-khair saja, oke saja, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Sebab itu adalah hak dia sepenuhnya. Hak dia sepenuhnya. Nah, jadi kalau kita nak beza-bezakan antara nafkah batin, minta maaf, ini sedikit agak lo'la. Nafkah batin dengan nafkah zahir. Nafkah zahir itu kalau tidak dibayar akan menjadi hutang. Selama 4 tahun tak pernah bagi nafkah, hitung per tahunnya, katakan saja per bulannya 1.500. 1.500 kali setahun itu adalah 18.000. Selama tidak kurang daripada dalam 2 tahun suami tidak memberikan nafkah, itu akan jadi hutang. Suami berhutang sebanyak 36.000 RM yang harus dibayar kepada istrinya. Itu nafkah zahir. Sementara nafkah batin macam mana kalau pada itu dengan suami tak memberikan nafkah batin kepada istrinya selama 4 bulan, selama setengah tahun tak pernah mengadakan hubungan badan. Apakah pada tujuan suami kata qadha? Ya Allah, susahlah kalau kena qadha, mampuhlah aku, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Khair, minta maaf lah, bercanda sikit. Jadi kalau nafkah zahir kena diqadha, maaf kena dibayar. Tapi kalau dengan nafkah batin, ya itu bergantung kepada kemampuan, bergantung kepada keadaan suami itu sendiri, tapi dia tidaklah merupakan sebagaimana dengan hutang yang harus dibayar kembali. Jadi Abi tidak hanya komentar atau tidak ingin komentar panjang tentang pertanyaan tadi itu, cuman yang ingin Abi kongsikan, di mana membaca talak itu sepenuhnya hak wewenang daripada kita. Siapapun tidak boleh memaksakan kita untuk kita membacanya. Dan kalau kita melihat di sana, talak itu lebih banyak memihak kepada perempuan. Memang dia idrar, tapi pada masa yang sama untuk mengatasi kes-kes yang berlaku tidak juga dengan talik yang semacam itu bunyinya. Talik yang semacam itu bunyinya di sebagian tempat, dan apabila sabit kesalahannya, maksudnya setelah dilaporkan ke mahkamah, kemudian dia membayar pampasan sebesar uang RM1, diterimakan yang RM1 tadi itu oleh hakim, maka akan jatuhlah khulu' ke atasnya. Coba bayangkan, bukan tanah satu, khulu'. Jatuh khulu' berarti sudah tidak ada rujuk. Jatuh khulu' berarti suami kalau nak patah balik dengan istrinya, dia akan melakukan akad nikah baru. Akad nikah baru, mahar baru, semuanya serba baru. Jadi itu sangat-sangat memihak kepada perempuan, dan kesian laki-laki, istri boleh terlepas daripada tanggung jawab atau terlepas daripada suami, istri boleh terlepas daripada suami hanya dengan uang RM1 pampasan. Kalau dalam bab khulu' itu berapapun yang diminta oleh suami, kalau istri sanggup untuk membayarnya, baru akan berlaku mukhala'ah atau khulu', dan juga secara segera. Tapi kalau hanya RM1 saja, jadi kalau seandainya berlaku khulu' dan istri sudah tidak berkenan untuk kembali, kalau kembali pun kena bayar balik, maharnya belum tentu, maharnya juga RM1 pada waktu nikah kembali.
Kalau nak cari pasangan yang lain, siapa di zaman kita sekarang yang mau maharnya sedikit? Belum lagi dengan hantaran, belum lagi dengan resepsi pernikahan, belum lagi